Juda botol yakari juda botol hablaimani mangpli shalbrumno kasai fayo bodolongi faisingtei thengrengon onukjago botol slailemani botol hablaimani mangpli rok amhaikino tini tangsalabo nukjak firuka juda botol yakari kubuni botol hablaimani mangpli IPF ni general secretary Sopon Debormani tuitul mumbai juda botol yakari IPF ni bana rom phalika khorok buri rok Agartala IPF habanogo Borongno khabai khukbai lamsukoi naharka IPF ni general secretary Sopon Deborma tei IPF ni juda tangra adongrok khorok boreni mung angkha Chandrador Tripura Birolal Tripura Purboram Tripura no khoboi Raghunath Tripura ok khorok boreni bisingo khorok sakha CPM ni member bini mung Chandrador Tripura bo agio CPM ni angai samung khlaimani fiaba CPIM yakari tabuk IPF ni bana rom phaika যতন হামবাই খুলুমকা যত আগরতলা চিনি আইপিএফটি পার্টি অফিস ফাইয়ে চিনি জুলাই বাড়িনি খুবই অ্যাক্টিভ চিনি যে খরকবা লিডার যেটা বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি বতঙ্গ খরক ভিলেজ কমিটিনি ইলেক্টেড মেম্বার বতংজা বিশেষ করে চিনি চন্দ্রধর ত্রিপুরা व CPIM ने खूब एक्टिव मेम्बर दलनि संगठननि तिनी बो सिनी IPF पार्टी वो जॉइन खालायफायखा बिनि लगे जे गोबांवा अन्यान्य पलिटिकल पार्टीनि जे लिडार जरा विलेज एरियानि जे लिडार बरनि बिसिं दङ बिरलाल त्रिपुरा लगे दङ ताय पूर्वराम त्रिपुरा रघुनाथ त्रिपुरा बर खरक बुरै तिनी IPF पार्टी हो फाइए सिने IPF मताबो जॉइन खालायखा बरकनो जों IPF सेंट्रल कमिटी नि पक्ष थेके जों बरकनो यासाकसको पाइप्लाय हामबाय पारो जे এই खरकबुरी नेतृत्वनि नतुइ बिसिंतुइ बसकांनि सप्ताह कायसानि बिसिंगनो बा सप्ताह 10 दिननि बिसिंगनो बरक लोकल एरियाव बरकनि बिसिंगो जे भोटार्स दंनाय मेम्बार्स दंनाय बरक सिने IPF पार्टी हो कैसा कतर प्रोग्राम ने बिसिंतै योगदान खालायनाय जॉइन खालायनाय तो अबनो हिसा साख्लायनायनि बागैनो जों दिनै सिखनसा कैसा प्रेस मिट खालायखा ओ प्रेस मिटआ सिने जुलाइबारि IPF डिविजन नि प्रेसिडेंट ताय जेने आरो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेम्बर हरिनाथ त्रिपुरा बरक एटेन्ड खालायजा तो नरबनबो पाइप्लाय हामबाय दिनै नेव पान्दबो एटेन्ड दमान बागै खायो जिबो खालामनानै बिदै सिंगिथ जों किन्तु सुसुदेन मानजानाय बागै जों सेन्ट गैया फुद गैया आरो नायमाने जों किन्तु ताबाव जों IPF नि हामजाय फेलखौ जों संगठन चां खालाय जों गाराक खालाय दंलायनायनि जों बिनि बिदिनो फैलाय माने आइनि जों नानोखौ बकामिनि जों नारदपारा विलेज कमिटी नि विलेज हटेल वीरेंद्रनगर विलेज कमिटी मुंखौ आनि बुङो चन्द्रदास त्रिपुरा